to tong balai tong Sir, Pulono Lamsogo, TMB News and Entertainment Channel Bisingti, Nono Nainjani, Nini Kokno Khanani, Tai Ozoro political situation, Tripura Hasteni, Abo O Channel Bisingti Kai audience of Khanam Suzakmani, request by no, Tini Nono Marinka. Sir, Bahai Tong Sorry Rock, Tai Noni. Political situation Tripura Khobui Noni Nijoso the party Bahai Cholitong Sir Lupramutam Sanam Sumpulan. Kolomka TNB News Channel no Zara Night on Night Kaganang Takokta Bukuksanabo Kaka Hamtai Hambayaparo, Sibayaparo. And let us hurry up to Motomotive. Hamno tongo আর দেশের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি নিকক পাতাম সাসে নাই আসলে দেশের রাজনীতি পরিস্থিতি সানা থাকায় পিছাখানে থাকায় পালাইখানে তাবো খারাপ নেই মানো বিশেষ খাইয়ে শিকলা রকনি বাগৈ সবচেয়ে বেশি তাবো মানে দুর্বিষহ জীবন নির্মাণ একবারে মনাক বরনি বাগৈ টাঙ্গাই চানাই শিকলারনি বাগৈ এবং তাই বেশি ভয়ঙ্কর তাবো বিপদনি দিকে আগবই দङ थानाय जुलाई मास ब्रिटेन बाय भारतबर्षनि चुक्ति ओंखा प्राय 22टा मानाय ताबुक কোনো ট্যাক্স ছাড়া চিনি ইন্ডিয়া হাঁপাই নাই তবে দুধ চানাই রক বাজারত 80 টাকা কলকাতা দিল্লিও 100 টাকা নেব লিটার বড় তাও 26 টাকা 25 টাকা 26 টাকা হয়েছে দুধ চারা পাই না ওয়াহান 400 টাকা 450 টাকা আগরতলাও সারা দেশে প্রায় 400 350 400 বেশি বক ছাই দङ তাবো 200 টাকায় ওয়াহান কেজি চারা নাই আবা হাইকে প্রায় 20টা মানাই কোনো ট্যাক্স ছাড়া চিনি ইন্ডিয়াও তো নাইনে বাগै হাবানানে বাগै চুক্তি লাগে ओंखा ताबो गायरिनाय वागरिनाय खेती बाती जारा खायनाय कृषक बरनि सामुं तंगलाक तारपरे कृषक जुदि तुला खाके कासे तुला थाके खतंनाय खतंग कासे इंडस्ट्री चलिनाय इंडस्ट्री चलिखे बरनि चाकरिनाय सामुंनाय पाट खाके अंकासे निनि पाट थाके अन्नन मानेनाय ओंखा ताबो कृषक उत्पादन से खायनायनि जागा गैखा बेबागसे फाता देशनि हापायदों गागाय ताइलेपरे बरनि सामुंबो बरं दंसिनाय आहायसो ताबो जे चाकरि बाकरि सरकारनि सम्पत्ति दंमासे बेबागसे रां नांगौ थिंजाफोर रि दंबायखा 27टा बेंक दंमानि ताबो मात्र 8टासो बेंक दंसो सरकारनि ताइ बेबाग प्राइवेट एरोप्लेन गाति प्राइवेट रेल स्टेशन प्राइवेट रेल माइचार माने प्राइवेट रेल सामने प्राइवेट बेबाग से प्राइवेट फैन गुरी दङ ताबो प्राइवेट बेबाग से प्राइवेट थांबाय अंकाय बरनि संबियां दंनाय बिएसके सिकला चाकरि बाकरि एकेबारे भयंकर अवस्था सिनिति पड़ा जब एक अवस्था तब सामुंग कोनो खबर करें आगे तांगै जानाय रक 365 दिन बिसिंग कम माने न 260 दिन 70 दिन हासगो तंगे रंगाकाय 280 दिन पर्यंत बरक सामुंग मानो रागा तकान बखाये फरेस्ट डिपार्टमेंट नि रागानि हर्टिकालचार नि एग्रिकालचार नि गामि हामख्राय दप्तर नि एडिसि नि
রাবার কাইনানি থেকে আরম্ভ খাইয়ে বছর অন্তত পক্ষে 80 থেকে 1 লাখ টাকা কাছে ফ্যামিলির নগ সামুংনি বিসিংতি সামুং তাংমানি বিসিংতি সরকারनि রাं প্রত্যেক নখंबो সগৈও তাবো অঙ্কে হিসাব ফাইনাय जाखा গড়ে 10 থেকে 15 হাজারनि বেশি সরকারनि সামুংनि তাংমানি বিসিংতি সরকারनि রাं হাবৈयो কাইছে নখंबो বছর ম্যাক্সিমাম খাকাই 15 থেকে 20 হাজার টাকা 80 হাজার টাকা নো করিখা বড়গলা বাহাকে কাহামকে তো মানসি নাই বাতাবো শুধু মন্ডলী নেতা ত্রিপুরা মথা নেতা এমএলএ এডিসি মেম্বার বঙ্গানাগিনি যারা তংনাই সাব জোনাল চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান ডেপুটি চেয়ারম্যান এডিশনাল চেয়ারম্যান জয়েন্ট চেয়ারম্যান খাইয়ে ভিলেজ কমিটি যারা চালকনাই রক বুঝছে 100 জনাनि बिसिंग 10 जना बरक হ্যাঁ বরক অনেক কাহামো দङ কিন্তু 90% বরক নাতাবো বালাই খাই 12 বত দङ সামুং একদিকে করে সিকলারক চাকরি বাকরি এমাং নংনানি জায়গা করে এডিসি 6টা 7টা দপ্তরে ইন্টারভিউ নাখা চাকরি ক্লাং জায়গা রাং ইন্টারভিউ নানি বাগै দরখাস্ত খাইকা 300 টাকা 400 টাকা ফর্মनि তামনাই ম্যানেজমেন্টनि বাগै এডিসি প্রশাসন তহবিলা রাং জমা রাখা 32-33 হাজার সিকলারক ইন্টারভিউ রাখা 5-6 কোটি টাকা এডিসি তহবিলে রাং লাইখা কিন্তু তিনি কত বছর তংখা চাকরিনি কোনো খবর করে একইভাবে প্রায় 53 হাজার রাজ্য সরকার ভ্যাকেন্ট পোস্ট চাকরিনি কোনো খবর করে আর যা কিসে মিশা লাং দङाबो সাংঘাতিকভাবে ত্রিপুরা সারণীটি প্রাইভেটনি জায়গা যেহেতু নরক তো পলিটিক্যালনি ফিল্ড তো তংনাই রকবা সানাनि थांखांखे त्रिपुरा हास्तेनि कखनो जोंथिनि बेसि प्रायोरिटी लायने त्रिपुरा हास्तेओ ताबुक साक जरा नेक्स्ट जे इलेक्शन उंनानि थां दङ केवो तो बीसी इलेक्शन नो डिमांड खायमानि बेलायखेनो हुरुम दुरुम नांलायजा ओंखाय एनिवे ताबुक नेक्स्ट तो तुमुंनो कुनु कायसा इलेक्शन एबा संबारि इंखांखे बो पॉलिटिकल पार्टी एक्टिवली बाहाय कंडीशन दं सर नरक न खबै ताम सारामस दाजा राजनीतियाव तो जानजा इशू पॉलिटिकल इशू तो नो हम फमायनो दंलायो जोंबो जे मानसाक सिनि संगठननि बिसिंथि बरकनि थिनि थानानि चेष्टा खाय दङ मूल जे रुटि रोजगार बरक थांनायनि नांगाने थिया तंगसो रंगता मासा थेकेला तक समासको गे कथां तंना नांगाने साना नांगाने गे कथां तंना अंकाय साना नांनाय साना अंकाय सामुं नांनाय रोजगार नांनाय आर आबुनि लगी निनि जाति बन रक्षा माखानाय बिनि लैंड प्रोटेक्शन लैंग्वेज प्रोटेक्शन जाति सत्ता अस्तित्व रक्षानि जे संग्राम बो तो अन्यतम संग्राम दंनाय किन्तु थाङै दंनाय बागै जानाबो नांनायखौ जानानै संग्राम नबो प्रायोरिटी माराना किन्तु दाबो सिनि बायरे जारा दंनाय रखंगाके बुक आंबा खसखनाले आबले दाबो चाकरिनि कक आगले 34,000 चाकरि 150 दिन बिसिंग सरकार तो खांके 150 दिन बिसिंग चाकरि नाय एडिसि 6,000 चाकरि नाय 23,000 वैकेंट पोस्ट दं त्रिपुरा सानि बागै नाय दाबो समाज खनाले आबले त्रिपुरा सानि सामुं तांनायनि बागै कनि मन्त्रि पाठका नरतावाना लायबाय सिदि बुगुबले दाबो त्रिपुरा सानि मन्त्रि पाठक कमिटि सामुं तांखानि सामोन सखनाले आबले केबो सावो त्रिपुरा सानि सामुं तांनायनि बागै जुदि राज्य सरकार रां रियाङाखै रेजायखौ बंतलाङै लामाव थुयै रां आदायखै त्रिपुरा सानि सामुं तांनाय बुको दाबो खरां सखनाले आबले दाबोबा थांनायनि कक जानायनि कक कसकरिखा शुद्ध तमनाय अस्तित्व रक्षा नांगाने जाति कमावानो थी आसा आबो नांनाय आ लरायनो बातै जातिबो थांगा इनलिगेल माइग्रेन्टनि लराय चलिनाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड चलिनाय त्रिपुरालेण्डनि आन्दोलन चलिनाय लास्ट फाइटनि आन्दोलन चलिनाय त्रिपुरा सायकटनि आन्दोलन चलिनाय
ইন্টারলোকেটরনি আন্দোলন চলিनाय 6 মাস নাসিংদি আন্দোলন চলিनाय আন্দোলন আं তা খাইতে হিয়া অস্বীকার খাইয়া রাজনীতি দল বা নিন আন্দোলন নং খাইনাই ন কিন্তু নন যে দায়িত্ব রেখা সামুং খাইनाय बागै नोंका जे कक सय नों एमएलए खा मन्त्री खा एडिसो थांका राज्य मन्त्रिसभा थांका एमएलए खा सरकारने सापोर्ट खाइया नों ताबुक सामुं तांनि जे दायित्व नन रेखा दायित्व अंतत पक्षे नों पालन खादि रुटु रोजगार जावै थाङै दंनानि जे आन्दोलन साख्रि बाख्रि सामुं हुमुं त्रिपुरा सरकनो 100 कोटी टाकानि सामुं तांनाय कन्ट्रेक्टर करे सिं फाके कन्ट्रेक्टर साम रनाय एडिस हेडक्वार्टर सुइजारलैंड स्नाम रनाय दो सामुं तांगै स्नाम दी प्रत्येक विधानसभा केंद्र काइसेका कलेज खुलुकनाय खुलुक दी बुको सामुं शुद्ध थासिं जे साइ दंमानि त्रिपुरालैंड ग्रेटर त्रिपुरालैंड लास्ट फाइट त्रिपुरा एकर्ड शांति एकर्ड ठीक आसा चलिनाय आबो किन्तु आबो तो नों सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ाई खाइसे नों दाबिनो पूरन खाने खाय निन लड़ाई चलिथों किन्तु नन जे दायित्व रखा एडिसनो काहामखौ चालकनायनि बागै एडिसनो चाकरि होनायनि बागै नों कक साका एडिसनो हेडक्वार्टर सुइजारलैंड सामनानि कक साका एडिसनो नों तामनाय गारिंगो तंनाय हासो हा खामा तंनाय बरगनि जीवन मान उन्नति खायनाय नोंबो खानो मुक्ति खिखलायै गमाय थांनाय साथानि रसाबखा काबलायखा बखानो मुक्ति खिखलायखा मुक्ति नों हुदी ताबु ताम मुक्ति हुजाया बरं सागे जे तंमाने आबोसो तिनि ताबु बिसि सरपुनासे जागा नों पुनिरि नों ककलायखाबा आगे 1,52,000 चाकरि तिनि 50-53,000 चाकरि बुक चाकलाय दंगो कक सानायसो करै जे चाकरि क्लां माने तामनाय टेट 1 टेट 2 3%, 4.3%. Tet 1 mat only 3% se fill up ngo vacant. Tet 2 4.3% matra vacant ngo. Satcho 32 জন 33 জন headmaster ni promotion kha. Matra 7% se fill up ngo. Deputy IAS 76 জনা খরচা পনে ত্রিপুরা সাকরে ইনকা বিয়াং থাকা ন बियांग कमाल ख्याति नि सर बेलायनो हामबाय जेहेतु चाकरिनि कक जगह काई फैकेबा हंके जों जे नुगै फाइमानि CPIM नि शासन कालो त्रिपुरा हास्तेव चाकरि अफार मानि जों तिनि मकलत नुगिया कायसा कोनो प्रोग्राम खाइमानि बिसिनि खाय अफार डिस्ट्रिब्यूशन खाइजाक मानि नंनि आमल हंके ताबुकनि ओ जे बीजेपी गवर्नमेंट नि आमलो जों नुखा जे कायसा प्रोग्राम खाइ जे कोनो चाकरि अफार न डिस्ट्रिब्यूशन खाइजाक मानि आइन नत अब बुसुरते सिद्ध हनि नर मने खाय जेहेतु नरक तो सानाय पॉलिटिकली वानसुगुय हंके आइन न रिपथारि थांगा के अब बुसुरते सिद्ध हनि नर मने खाय ना अब সম্পূর্ণ অনৈতিক মন্ত্রী তো চাকরি অফার নাই বলে চাকরি অফার তো দপ্তর ছিল দপ্তরনি চাকরি অফার মন্ত্রী সই যাতং ওখানে বাইকে বাক চাকরিনি মালিক সাব নং পলিটিক্যাল এক্সিকিউটিভ নং ফাইল অর্ডার রিমানো কিন্তু চাকরি নাই তো নিনি ডাইরেক্টর নিনি কমিশনার बिनि सय बेसे निनि अफारंगो इनका मंत्रीला बाहाय बागै तंखाबा एही मंत्रीला बाहाय बागै तंगै अब अनैतिक असंवैधानिक नहीं ठीक है एही ताई बेकार अन्य हजार हजार बेकार जबरन खताम अपराध खाके तामै बनिखाय नों अफार बागिया नों मन्त्रि जरासो क्षमता सालि बागै बानोखा नों बेबागना बागदी ना कतगुलो कन्वेंशनली नियम कानून दं बोले
তিনি কোনো কিছু নিয়ে মানে নিয়ম কানুন চিরাচরিত যে প্রথা সমস্ত কিছু অবলব্ধি খাইয়ে আসলে বিজেপি RSS তো একটা নতুন কেতাল কাইসে বরক ক্যারেক্টার সমাজ একবারে পুরাপুরি পাল্টো করে দিই সামং পাল্টো দি ধর্ম পাল্টো দি ভাষা পাল্টো দি হিন্দুস্তান খাই নিনি সমস্ত কিছু না পাল্টো গে RSS ni je culture bono borok besang to aku main চেষ্টা kari Soyong Chief Minister Borong Banang Professor Dr. Manik Saha bos hawo CPM ni amalo to party officer se offer bilingu obnate itam sanai একবারে মিথ্যাচার ছাড়া আবার কোনো কথা না একটা ত্রিপুরা যত বামফ্রন্ট থাকবা তো বেশি কবলা 7 বছরসে কবলা যারা অফার মানে বনে শুনে চুংলা 1,62,000 যারা চাকরি মান খায় বামফ্রন্ট আমলো তাও বিজেপি খানি টঙি মানো তাও মাথা খানি টঙি মানো কাইসা কাইসা কারণ মই শুংলা বনে অফার বিয়াং বাগ সিবিএম পার্টি অফিসে অফার বাগো বিন অফার পোস্ট অফিসে না হারব পোস্ট অফিসে না হারো ইয়া গাকা বা তালিকা তৈরি মানে পরে অনলাইন ওংখা ওংখাই দপ্তর থাঙে যোগাযোগ খাইয়ে ব বিনি চাকরি মামানি জাগানো এনশোর খাই CPM পার্টি আমতি পার্টিয়া তাবক তো সরকারি প্রোগ্রাম সাইমেলিয়া দলনি প্রোগ্রাম সাইমেলিয়া সব জায়গা ন বিজেপি নি তার নাই নেতা থেকে আরম্ভ খাইয়ে বিরোধী নকুলনানি একেবারে পার্টি নি সমস্ত বক্তব্য CPM নামল CPM নি সরকার CPM নি CPM পার্টি নি পার্টি প্রোগ্রাম নাই সরকারি প্রোগ্রাম নাই তাবক সরকারি প্রোগ্রাম নাই পার্টি প্রোগ্রাম একাকার আবাম তিনিয়া ojoro belekini important kaisa kok CPIM ni kwangma leader oknono basunir thani khnaka je Tripura motha kaisa thokaikha especially Tripura ni Tripura sarno thokaikha nongle akogno support da kaisa না আপো তাং সাপোর্ট খাইনি প্রশ্ন করে জনগণ বিচার খাতুক না বা জনগণ সাতো নং যে কক সামানে 2018 তো ঠিক আছে ত্রিপুরা মথা তংখা 2021 2020 সুরংখা 2019 সুরংখা পুইলা জাতীয় পার্টি থেকে সুরংখা আগুন পরে এডিসি ইলেকশন সময়ে যে কক সামানে থাচিংলো যে সামানে আকং কক রিপিট খানে ক্লাইও কাইসা সামানি মারি ফুনুকতুম তারপরে 21 নি পরে 2023 বিধানসভা ফাইকা 2023 সাকা অব লাস্ট ফাইট কামাই থাংনাই ত্রিপুরা সর অব লাস্ট ফাইট ओंखाय नों बिजेपि विरुद्ध कक सै पुट नाखा लास्ट फाइट कक साका तामनि बगे तिनि नों लास्ट फाइट तंलिया तामनि बगे तिनि तामनाय नों जे सामने कक तंलिया तिनि आबनो पुरा 2024 23 ना तो कत को केटा तिपालां नाय इंटरलोकेटर रंखा बाजे छगला क्या मिছিল खेले क्या एडीसी वो गेटा तिपालन ने कॉलिंग अटेंशन तो खा डिस्कशन खा बिल तो खाने बाजे छगला क्या मिছিল खेले क्या बेलुनुरी रिलाई क्या 23 बुटन खा 2024 पार्लियामेंट निर्वाचन फायोगा दिल्ली थांगे तिब्रासा एकट खाइया 6 मास नासिंगि 6 मास आथिने 2 बছর काइतंगो बिया गे
যতগুলো যে কক সামানে একটা 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 হিসাব হয়তোলা একটা একটা কক সাতো খুমুনে হেডকোয়ার্টার সুইজারল্যান্ড সন্ন্যায় টিব্রাসা কন্ট্রাক্টর 100 কোটি টাকা নিয়ে সামনে থাंनानै लाइसेंस व्यवस्था खायनाय लड़ाई खाय रांतुबे एडिसे एलाकानि सामं थांनाय चाकरि लांनाय पुलिस लांनाय যতগুলো কক সামানে একটা কক তিনি পুরানো জায়গা করে नों आंदोलन खायरेखा सिएनि बिरुद्धे गुलिचा रेखा तिनी नोंजा सिए चालुखाने बाबायदों तिनी नुकुम खालायो जे सिए बिल पास जोंखा बिल पास माने परे कैबिनेट आबोने एग्जीक्यूशन खायनाबो नोटिफिकेशन खा नों मंत्री सभा जागा आसुगै सापोर्ट खायखा 13 जन एमएलए नोंगो मंत्री सभानो ओ सरकारनो सापोर्ट खायखा ओंखाय सिएं खाखाय तिप्रासा कमायसि थानाय नर्थ ईस्ट कमायसि थांनाय कय नर्थ ईस्टनि बर' ताबो सिएनि बिरुद्ध आन्दोलन खायतंगो ताबो कक्ति सायतंगो नोंखा तिनि तानोबो सिएनि समर्थन खाय सिएनि ति कक्ति जाकरे नोंनो साका बामफ्रोम तंगि सोरो माने स्क्रिप्टिं गया अरे जोंथ' ताबो आपत्ति खायनायनि जागा करे नोंनो साका रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्ध आन्दोलन खाय रास्ता रोको खायखा लामा का सुलायखा आगरतलानो बन्द खायसिरिखा तिनी तामने बागै नों अदाबि पुरन खैमिया साबो कासु एतदिन तो नों একটা ধারণা রাখা সিপিএম বাগেছে সিপিএম তো কাসুয়া नों साका पुष्प बन्त सिनि सिटी सिटीनि 108 बोसोरनि गोजाम सिनि राजानि लाइबमा कमाय थांनाय नांखा थैसेरनाय तिनी तामने बै पुष्प बन्तनो नों तिनी जाफारेखा तिप्रासा एकरटंखा खाकला बैसाखा 75 बोसोरनि परे फल बुफां गायमानि तिनसे फल मानसु मता इंग्लिश संग तिनी बासिरि फायसिबो खाकला बुइ कामाबाय कमाबाय तिनी तामने बगै इमप्लिमेन्ट लिया गनों आसे का सावै नों मंसा सामुंतानि हांखाय नों तामो थकायनाय दा ना तामो तातार दा थकाय दा अब तो सीपीएम साना दरकार करी बोले राधा चरण देव बर्मा साना दरकार करे लोकोनो बिचार खायतों नाबा लोकोनो बिचार खायतों बेलेग केनो हामबाय सर हंके जे मानसिक जरातै ब्रिफलि नों डिसकाशन खायनायनि साइटखा बेलेगखौनो हामबाय नायथ'नाय ताखुक जों बुहुक जों जत अडियन्स रखनो बेलेगखौनो हामबाय ताखु जरानाय दंमोन बागै के ताबुक सानानि थांगा हंके नरकनि शासन कालो जे सिक जरातै टीटीएडीसी आमसाइ डेभलप नरक खाइ फाइमानि अथवा खाइमाया अंमानि आबो नरक याक कागै याकारिक फाइमानि ताबसो जरानि बिसिङो टीटीएडीसी नि डेभलपमेन्ट नर भाइकेनु ना डेभलपमेन्ट जों दंफोरो अनेक डेभलपमेन्ट ओंखा ताइबो खायनानि इच्छा दंमोन आखांखा दंमोन बुजुमा दंमोन आबो दंनाय दं साबि किसिया दंथों बरक टाइमां नंनायनि बसि किन्तु दिनै बियांग तामायमां सातुंगा खुमुंनि हेडक्वार्टार कौन सातुं जे खुमुंनि हेडक्वार्टार सुइजारलैंड थांनानै दिनै बलां पचास हक जायगा जे पार्क 35,000 40,000 खुमकाय जागो दिनै 4-5,000 खुमकाय जागो दसाला सिनि राजा रकनि कयेकजन राजानि मूर्ति कायजाकमानि सारा तामो खायखाय दिसे हेडक्वार्टार महाराज वीर विक्रम किशोर मानिकनि मूर्ति रायकासाक रायकासुनि मूर्ति ताबो पार्क ताई 500 जना सिनि राजारनि मूर्ति कायखा आबो बादे खुमुनि हेडक्वार्टार ताम खायखा साथि खायखा सारा राज्य ताम खायखा साथि
jak mane tini sengja khaimani abos se morantate engkai tamo khaikani sanani kuno sosok bokorei sajangnai bokorei obo khaikani ya sikai sajangnai bokorei tamo ngakai asik jorotele gimano je jara kormokota tongnai rok bongla kisa misa sakha borak tabuk 1.5 lakh takani iPhone tui mano pulis tongnai ni bagai dalanok tangi mano tabuk protek ADC member rok EM rok borak 50 lakh taka punto ADC lakainawoi nok tangnani যেখানে ব্যাংক লাগাইনা খাঙ্কে 13% 14% এডিসি প্রশাসন থেকে 5% লাগাইনা ওই তাবুক নক তাংনানি কোনো গ্যারান্টার নাঙ্গা টেরান্টার নাঙ্গা এডিসি মেম্বার খা 50 লাখ টাকা মানছে নাই ঠিক কাসাম এডিসি মেম্বার কে তাবুক যারা তংনাই রা ওকে খাই মানছে নাই 50 লাখ টাকা নক লাখ খাইনার মানছে নাই খানা বলে কেবল 54,000 টাকা দামে জুতা কাপড় 30,000 টাকা নিয়ে কোট পাইফ 22,000 টাকা দাম নিয়ে কাপড়ে সুমফ যে বড় রক আগে রিচার্জ খাইনানি পয়সা করে বুনি এমবি না ওই কক সানাই রক রিচার্জ করনাই রক বড় 1.5 লাখ টাকা নিয়ে একটা মোবাইল আর দুইটা মোবাইল তিলাইয়ে গুড়ি লাই মারক নো তং বলে রাংলে করে হনো এডিসিনি member tourism department ni chairman 50,000 টাকা বেতন ভাতা মামানে পড়েব road transport corporation ni chairman sports council ni chairman 50,000 zonal chairman kaisa zonal chairman tongnai deputy chairman tongnai additional chairman tongnai joint chairman tongnai chairman ke 4 jona 5 jona enggak sabun sakaba soyong chief minister khumulung amsayo thangai sai kabukha 800 কোটি 850 কোটি kahai rang TTADC government no rajakha abono kok phirogui borongganang sike jomatia ex CEO bosaka 300 কোটি something si nei hanke tabuk kaisa party hanke TTADC government chalogo tai kise party tamnai state government chalogo অথচ বড় কনই মাইলাই থানসা মাই চালাयो তাবুক লোকরক সাবুনো পুজো খাইনাই নরক অবতি কাহাই পার্টি মুরংনো খনাওই বাহাইমা তংসা না আবো তো চিফ মিনিস্টার রাজ্যনি সাংবিধানিক একজন প্রশাসক বিনি সামান্য जों 6 মাস নাই সিউ তো বত সরকার কর্মচারী ব কর্মচারী শুনিয়া বত রিটায়ার্ড হয়ে তাবো তামনাই ব অ্যাডভাইজার বিন কখনো কোনো ভ্যালু করে কোনো মূল্য করে সৎসাহ তঙ্গে চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার সাকাই সাতুং না বা চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার নিজে বাসায় সাতুং না বা সিএম সাকাই চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার বাসায় সাতুং না বা মানগানাং পূর্ণ জমাতিয়া যে আশা সাকসে চিফ মিনিস্টার সামনে ভুল তাতাল মিথ্যাচার খাইও এডিসি এলাকার বড় রাজ্যের বড় বিভ্রান্তি খাইও শিখেনে কোন এটা মূল্য তংনে কর্মচারী সুসংলি যাতাবো বিন কোন লাইবিলিটি সেক্রে দায়িত্ব সেক্রে চিফ মিনিস্টার একটা সাংবিধানিক পদাধিকার হিসাবে বসাকা বিন আবনো ফার্স্ট প্রায়োরিটি এবং শিক্ষা জমাতে কখনো কোনো মূল্য করে আবনো তুই লোকরক তো নরক ভাই অবশ্যই কন্ট্যাক্ট খাইকে না লোকরক নি ফিডব্যাক বাহাই না লোকরক তো তাম সাসে নাই বরক তো রাং রেখা বং সৎসাহস করে রাং মাই হানি সানানি নিশ্চিত মানখা সামং তাংথং আর রাং মাই একলে বাকি 50 লাখ টাকা নিয়ে তাম নাই নিনি তাবো নক তাংনে রকলে লাগাইনাই তংমানবা রাংমাই আঙ্গাকে বাহাকে তিনি কেতাল গাড়ি ঘোড়া কালাই তংবা রাংমাই একা বাহাই তিনি ওই যে মোবাইল টোবাইল পাইলেমন ব্যাংক নিয়ে পাইলে তংবা রাংমাই একা আছে চেয়ারম্যান আছে সাব জোনাল চেয়ারম্যান
ভাইস চেয়ারম্যান, ডেপুটি চেয়ারম্যান, জয়েন্ট চেয়ারম্যান, এডিশনাল চেয়ারম্যান বড় রাংলাই টংখাবা আছে বেলাইখানে বার্নিং ইস্যু প্রেজেন্ট টাইম SIR তাই ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস ইস্যু অবনতি কক কিসাবাই তাম সানা মুসুং লুবরক না এসআরটি তো তাম সানা এসআরটি তো তাবো সুপ্রিম কোর্টনি বার্ডিং নখা আর একটা দুইটা তৈলা বলে 25টা রাজনীতি দল বাহাইকাই স্পেশাল ইনসেন্টিভ রিভিশন নামে বাকে জালিয়াতি খাইকা ভোট আবো তো রাহুল গান্ধী পরিষ্কারভাবে না তথ্য তথ্যের শাখা নির্বাচন কমিশন থেকে তাও 50 চ্যালেঞ্জ খাইয়ে সামনে কক করে আর কাজেই এসআরটি খুব সারানি করে আর এসআরএং হলে তা মংনাই নং তো সিয়ে আইনগো সিনাবই আইন সিং তো হাতাবই রবনারি आं চেয়ারম্যান সিয়ে নে ইমপ্লিমেন্ট খাইনে বাগै হিন্দু যারা ফাইনে বরং নাগরিক খাইনে বাগै গ থরক চালাইছিনে রাজ্য মাপসুক দं রোহিঙ্গালা মাপসুক ফাই মাপসুক दं হ্যাঁ অব ঠিক প্রতিদিন ন কিসা কিসা হাবই দंगो বাংলাদেশি বথরক চাপাই মানে হিন্দু পাই মানে তামনাইনি নে ত্রিপুরানো করিডর খাইয়ে লামা খাইয়ে অর থেকে আসামতেই খাইয়ে বড় রাজ্যনি দেশনি বিভিন্ন প্রান্তে থাঙ্গো রোহিঙ্গারবো থাঙ্গো মানজাগো আকো ঠিক আছে কিন্তু ওরা পার্মানেন্ট তাবো হিন্দু ন বাত্রা গাকাই ও রোহিঙ্গার কতজন থরকচাল কতজন জায়গা পার্মানেন্টলি ফাইয়ে বড় দंफाय বড় রেখলাইনে কতজন রেখলাই যাক না নিনি হিন্দু ন নারক না বাগিছে তাবো আইন খাইছিনি বুবুগরা সং সমর্থন খাইয়ে মন্ত্রিসভা পাস খাইয়া মানে তামনাই মন্ত্রিসভা আবো নোটিফিকেশন नि बागै खाई तावगो रमनि आं चेयारमैन आबोनि बागै ओंखाय ताबो एसे खाई बता मंगनाय खाया बता मंगनाय आरो एसे तो कोनो कताल घटना याबो तो सारा बছর न चलि दंगो प्रत्येक निर्वाचन चलि दंगो त्रिपुरा 2028 ভোটিং 2028 आके হয়তো বা 27 ইয়ানা ঠিক আছে নতুন কোনো আপত্তি করে কিন্তু রাজনীতি উদ্দেশ্যে যে জালিয়াতি খাইনি বাগै ভোট জালিয়াতি খাইনি বাগै এই যে অবজে খাইমানে আপনি বিরুদ্ধে সিসিনি বক্তব্য এসআইএনটি বক্তব্য এসআইএননি নামে ভোট জালিয়াতি খাইমানে আসলে যে বিজেপি যে সাইতং 47 বছর পর্যন্ত 2047 পর্যন্ত তংনাই সামানে তাবো আসল মানজাখা 2047 পর্যন্ত বাহাইকে তংনাই ভোট খগৈ তাবো মানজামানে পরে অব প্রমাণ খাজে আসলে বনে পরিকল্পনা তো মানে 2047 পর্যন্ত অবাখাইকে ভোট জালিয়াতি খাইয়ে এসআইএননি নামে ফেংতং যে কোনো নামে ফেংতং ভোট জালিয়াতি খাই দিনানে যে এবং তো মানে আবহাওয়া সবাই না তবু খুকলাই রেখা রাহুল গান্ধী কাছে আপনি পরে এসআইএনটি ছিল কোনো আপত্তি করে আপ কাতাইলা আর ইনলিগাল মাইগ্রেন্ট কক যেটা সামনে বতাম খানে বানা ইনলিগাল তাবক সাবো ইনলিগাল সাবো চৌদিন পরে ফাইনে রাখে ইনলিগাল সংখ্যা চৌদিন পরে কতজন তো আর আবো তো নিনে তামনাই 2086 যে ইন্টারন্যাশনাল যে পাসপোর্ট অ্যাক্ট মানে 2000 তামনাই 52 পরে 55 পরে যে আইন মানে পরে তারপর সে মতন इंटरनेशनल पासपोर्ट करके बेआईनी अनुप्रवेशकारी अब तो कोनो कम न करे अब तो कंटिन्यूस प्रोग्राम अब तीन सालसा बाय नों बॉर्डर बंद खाने व्यापारिया आटकंनाय व्यापारिया अब देश जत दिन तंनाय तत दिन अनुप्रवेश फाइके बन आटकंनाय दायित्व सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य निश्चय मनिटरिंग मा खाने किंतु मूल दायित्व तो सेंट्रल गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट इनके बड़ा अपना खाइतो और तब मुख्यमंत्री बसाका आईन बंका सीए बुने काटापी आरंखा 2014 ने 31 डिसेम्बर ने परे जरा फाइनी रखसे इनके तब सिनी त्रिपुरा मथासं ताखर बखर जे आंदोलन खाइतो माने बरगले तब बबन नाय मुख्यमंत्री सामन दागो सिना नाय नाकि इंदिरा मोदी चुक्ति न दागो सिना नाय नाकि এই যে 87 সালে যে पासपोर्ट एक्ट মানে তার নাই রি তৈসা যেটা রিস্ট্রাকচার মানে আবরণ দা গছিনা নাই পরিচয় খাইতুক না বা
আপনার বড় যদি সাইকে সাগাঙ্কাই তাহলে পরে নুই মানো কিন্তু সিনি জেএমপিনি বক্তব্য হংকালে পরিষ্কার সিএনো जों অপোজ খায় সিনি ববুগা সময় সুপ্রিম কোর্টে কেস হেকা সিনি জেএমপি নঙ্গা পরে জিতেন চৌধুরী কেস হেকা সিপিআইএম নঙ্গে সীতারাম येचुरी কেস হেকা যদি সীতারাম येचुरी थै थांका কিন্তু তবু সিপিএমला दंबला ओंखाय दाबो যদি কেস সুপ্রিম কোর্টে কেস চুরিমা পড়ব অপন অপরক লাগু খাইয়া কিন্তু সিনি दाबो পরিষ্কার স্ট্যান্ড খা সিএ বাতিল মা খাইনাय আর ইনলিগাল মাইগ্রেন্ট যদি খাইনি नंखाय 71 সালनि 24 মার্চ ইন্দিরা মোদী চুক্তির ভিত্তিতে না ইমপ্লিমেন্ট হতো এতে কোনো আপত্তি করে কিন্তু তাবো সিএ नि ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী সাকা দেশ আইনখা চোদ্দনি পরে যারা ফাইনাই আবো শুধু থরকসানা সিমিছে আবনে কোনো ভ্যালু করে এই সময় বিষয় আর সিনে রাজ্য থরকসা রকনি প্রবলেম ইয়া অরনি প্রবলেম কে হিন্দুসে আর বাংলাদেশ গন্ডগোল হাকাই থরকসা রক ফাইয়া হিন্দু রকসা ফাইয়া কাজে আপনার খুব সিরিয়াসলি নেওয়া দরকার শুধু রাজনীতির উদ্দেশ্যে আপনার ভোট গানাও সিং ফাইয়ে ইস্যু টিস্যু খাইয়ে আবার খানি ঠিক গিয়া আবার একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস আবার শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যাপারে গোটা ভারতবর্ষনি ন আরে ব্যাপার আরে अब তো ঘটনা नों খ্রিস্টান দেশ नों पार्सु सारा थांमाया नों थरकसा पेंदों थरकसा देश नों देशनि थरकसा ताकिसे देश थांमाया आरो नों हिंदू हंगाकले नों जेकुनु जागानि फाइ मानसिनाय आबो बमते दर आइनिं खाबा ओ आइनल बाके सिन बगरा संग सिना खाबा आबोनि बितिते ताबो नागर माने पोस्ट बैक नाय आबोनि बितिते ताबो नागरिकत्व रजाक नाय आबोनि बाके नों रबनि रियांग चेयरमैन खाय अलरेडी नोटिफिकेशन नंखा ओंखाय सातंना बा नोटिफिकेशन कैंसिल खादि सीए कैंसिल खादि ओंखायनो परिस्कार थांबोला कगबो ताके बेलेखिनो हामबाय सार के ताबुकनि अजराव बेलेखिनो बार्निं कैसा टपिक्स नुई दंखा ससियेल मिडियाव बेलेखिनो भाइराल अकक जे त्रिपुरा हास्टेव तंनाय त्रिपुरा सरकनि इतिहास जतैसे 500 बছর हनी नाय जे बरमगोनां गौरांग रुद्रपाल नमा हानसिनाय आमरा बांगालिनि बो खूब सम्मत खरजा लिडार होननाय नरकनि सिपिआइएम एबा जेएमपिनि बुखाख्रि अकंनो बबो काहिमा दं ना अब मूल्यहीन कगला अब मूल्यहीन कगलाम अब আসলে একটা কমিউনিয়াল একটা কিসে কমিউনিয়াল একটা সাম্প্রদায়িক শক্তি যখন মাথা চারারি বাঁচো তাকে সাম্প্রদায়িক শক্তি বাঁচাও আব সাধারণভাবে আর আমরা বাঙালি নেতা যেটা সামনে আবার কোনো বিজ্ঞান ভিত্তিক কোনো বাস্তবতা করে আব যদিও বিনি ইতিহাস করে কিন্তু 1313 বছর নিয়ে রাজত্বের ইতিহাস ঘটনা লোকমুখে পেনথং अब तो दंग 184 जन राजानि बुं टुमुं रक दंबायो ताबो काजे अब আসলে আমরা বাঙালি সাম্প্রদায়িক চিন্তা ভাবনা থেকে সাকা দলছে আমরা বাঙালি নাকে বাবা আমরা বাঙালি না কংগ্রেস আছে না আব জাতীয় ঐক্য সংহতির পক্ষে কইয়া কোনো গুরুত্ব করে আমি বাকি বিষয় কমতে করোনা জ্বর নাই না अब गुरुत्वहीन कगला बेलेखिनो हामबाय सार हंके ताबुक तो सोशल मीडिया वो नाई नहीं थे हंके नुगो आईपीएफ टी वो बरग जॉइनिंग लायो सीपीआईएम वो उंगलायो एक्चुअल खाय ताबुक जे सालाइन था हंके लुगरक अबो कासे कन्फ्यूजन दंगो आईपीएफ तीनो तो कासे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हिसाबे बरग जॉइन खायो हंके ताबुक जेएमपी ओ दा जॉइन री नाकि सीपीआईएम ओदा जॉइन री लोकरकनि सुमुं अबसा ना सीपीएम बाय जेएमपी अब तो सीपीएम ने गण संगठन का जेएमपी एते কোনো অসুবিধা করে বামপন্থী আন্দোলন বামপন্থী সংগঠন বামপন্থী যে জীবনধারা
বামপন্থী মতবাদ ন সাপোর্ট খাই বরক জিএমপি ফেনে জয়েন হতুন সিপিআইএম ফেনে জয়েন হতুন বামপন্থী जों যে মূল লড়াই খাইতমো তো বামপন্থী যে মতাদর্শন উপর ভিত্তি খাই যে লড়াই খাইতমো ও লড়াইনে সমর্থন খাইনে বড়রাক খাইও আর বামফ্রন্ট সরকারের সামু হুমু নুখা বঙ্গবান সুমু নগো তাবো কিক সিনি রাজ্য প্রচুর সমস্যা তাবো সমস্যার সমাধান খাইমান নাই একমাত্র বামফ্রন্ট ঠিক আছে এতদিন বিজেপি আইপিএফ নুখা ত্রিপুরা মথানো নুখা সিপিএম যখন সরকার দङ বামফ্রন্ট সরকার দংফোর বং নুকিয়া বড় সাকা ও আইসা रै नायदिनै फुर सिरिं मकरखौ साका गुबुन रोखा अंकाय मुंसा खायनाय 299টা নির্বাচন প্রতিশ্রুতি রেখা अंका बा बड़ रै नायसिनो सलो पार्टा अंका फाइदि पार्टा बै नायलिसिनो पार्टा लाखिया किन्तु अभिज्ञता नुखा ताबो गतिफ्रा मथानो अभिज्ञता बिटिते नुखा गरीब बरनि पक्षे साबो सिखलायनि पक्षे साबो ছাত্রनि पक्षे साबो बरक नुगुइ दंबोले दिनै ছাত্র संख्या बारायना सक 2018 48,000 माध्यमिक परीक्षा नाय 2025 सालाव तानि बागै 28,000 माध्यमिक परीक्षा थिंना ककलाय तानि बागै जे स्कुल संख्या दंमोन स्कुल संख्या तानि कमिना क्लाय বামফ্রন্ট দংফোর যেখানে 365 দিন 280 দিন পর্যন্ত সাংমানো 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত সরকার রাং থাঙ্গো তিন তামনে 15 থেকে 20,000 নিয়ে ককলায় বামফ্রন্ট সরকার দংফোর 1,62,000 চাকরি নিয়মিত তিনি তামনে বগাবো 1,17,18,000 ফিনে ককলাইবা বছর 50,000 চাকরি নাই কক সিনে বুবুগরা সাকা বিধানসভা নির্বাচন আগে 150 দিন ভোট 150 দিন পরে ত্রিপুরা মথাম ভোট রেখাঙ্কাই 34,000 শিক্ষার্থী চাকরি নাই ব্যাংক চাকরি 6টা-7টা ডিপার্টমেন্টের চাকরি ইন্টারভিউ নামার পরে চাকরি করি ইনকাকে তিনি প্রায় 1 লক্ষ বরক ত্রিপুরার জন্য বাইরে थाङै थैयो गोथै फैयो दै फैमिया बुमा बुफाताखौबो गोथै मोखां फोथांनो गैया लामा बाइक लायो नुक दंना बोले बोरै जेला बाजारनि बर' गासि दिरुबाय सलाय माने कारेन्ट बिल गरीब बरक 20 টাকা से मात्र कोटिर जुति ताबो नों रिचार्ज खायकेसे नि नगा कारेन्ट चेंनाय मोबाइल रिचार्ज खायकेको कक साइमाननाय कारेन्ट रिचार्ज खायकेसे नि नगा कारेन्ट चेंनाय टाटा बिरालाबो रां माने जे रांना नांनाय नों रिक्सा चालकै हुक खायजानाय गरीब बरक मुया फालि जानाय बाबो अ रां मारायसेनाय समान बरक बाके बासेनाय हास्पातालाव थानि हास्पाताल गानायनि बिथि दुकान थिकेरो बामफ्रन्ट सरकार अ फनानि दुकान থেকে नों बिथिना दे नुखुंनि खरब पर्यन्त 35,000 টাকাनि बिथि बसरे नोंनावै चिकित्सा खायजाक दे डाक्टर बिथि सिरेनाय नोंहा दुकान থেকে তুই फायदि बामफ्रन्ट सरकार बिथि दुकानाव रां रेनाय दिनै तामो ब्यांक कमाय थांका खरसा चिकित्सा खायजाक फायदि जिबि फायदि खुमं हस्पिटाल फायदि सुदे परीक्षा खायदे थै परीक्षा खायदे हम परीक्षा खायदे 8-10,000 টাকাनि निचे कोनो चिकित्सा चाकरी खेताव ब्यांक रां माननाय सरकारी स्कुल करे प्राइवेट स्कुल खासिलायो प्राइवेट स्कुल माने तामो क्लास 1 परीक्षा 7-8,000 টাকা लागाय नालायमां आगे जम्बुजला बास थांगो खमलंगाव बास थांगो बिरुगदासो बास थांगो मान्दायाव बास थांगो पाटनियाव बास थांगो अभिजनाव बास थांगो तामनायनि एसराय बास थांगो 30 টাকা बाय आगरतला थांफाय लायसुमानो ताबो लायसुना 30 টাকা লাই যে গাড়ি লাইসুमाने ताबो आगरतला फायनांखाय 200 টাকা 300 টাকা खरच संगो अबधि के परिस्थिति समाजनि ब जिनिस न ब स्तरने इंडिकेट खायो नर वान ना सरकारनि अव्यवस्थापना सरकार
কোনো নজর সেকারি গরিব পক্ষে পাবলিক পক্ষে আর ফাঁকে তামং খাতাবো বালাই খেওয়া নামা সিচা সিনি নুখংনি ভবিষ্যৎ বন্ধ খে দं সখাই দंखा ক্যান্সার রোগীখা খরচাসে থিसिनाय जे मानंगना बसिम थিसिनाय ताबक जेबाबे कायसे सिकला डेन्डार चाखाय ताके 5 जन सिकलानो सहै डेन्डार चालादि इंजेक्शन नादि टैबलेट चादि ऐसा भी है रोग सीतेरा कलबई भारतवर्ष 3 त्रिपुरा 1 नम्बर और सोशल मीडिया खुल दी तब मलाई के लाचिमा हिसा वाना मासिसा नों लाखे चालाखे असामाजिक कार्यकलाप बुंलायदि एक्सिडेंट बुंलायदि रमफ्रे लायदि हक लायदि बोथा लायदि तथ लायदि खाल लायदि सालो कम से कम 5-7टा लुडिंगो এই ধরনের असामाजिक कार्यकलाप बेंक वानसबाय थांलायखेप बेंक सिकलारगोबै थांखाप बेंक तामंखाप अरे तामसोनि दंखाबा आर सालफाइका अर्गास्टा मियां मानदाय थांमानि गायरे गामिओ फ्रियक्तै 2टा जागा माइकिं अर्गास्टा 2टा जागानि 2टा माइकिं लामा मालाय बोता एबार ताबो आराम खा मास थाके आबो बाय साबायनो थांनाय नेने गरिया टरिया लाइबाया कुबायै चलिसिनाय सुरंखा अर्गास्टार दान्दी मुन्दी थंदी आगेला सलारांसा दान्दी मुन्दी मुथुमा नगो ताखे बुरि रखसो साक्रुबलायै मुथुमा नगो तंसु बो जागा थांसुइ केन बोरिकात मुथुमा यादिबा ठीक আছে बोरिबो मुथुमा नाय किन्तु अपर्याय सिनि समाज थायाखौ बोले केउ आनसंनाय दंगो खबर नानाय दंगो एमएलए खा मंत्री खा एमडीसी खा भाइके बर थांनाय आबो सिमसे वानसुलाय दंलायसिनाबो आंबा जाननाय माने लोक भाइके थांनाय वानसुलाय लेना बोले याखे अबो कासिमी हैदा जे फान दंगो बरंनि ताबो केस कक सारिया केस मीटिंग खरिया बरक जुदि ककबैनो बासा खांकाय खरकसा बरक या सेति सावै बिनि बिरुद्ध सानाय मत क्षमता केने दं हैदा किन्तु तामखायनो जा कोने गोबां कक दंगो 5-10 मिनिट 20-30 मिनिट सकक साइमिया आके बेलेखेन हामबाय टाखुरो बुखुरो जत ऑडियंस रखनो कयनाय नरक बुति नांजाखा तिनि अकगलाम न नरक कमेंट बॉक्स थांगी कमेंट खायदि ताई नरनि वान सुकमा रखनो शेयर खायनायनि बागै कयमंनारगो ताई तिनि अकगलाम न जों बायदारनि बुखागोनो थांलायसिनाय अंके ताबुक लुकुरकनि बुखाक्तै CPIM JMP नि फाइसिंगो मोखां फिरकमानि मारि रकनि कग्न साना थांखाय बायथेकनि अजराव सारताम सानानि मिस नां तो सानाय ताखर बुखर ठीक আছে नरक बबो कतै बबो कखा बबो मेचेर बबो कप्राप सानायने सुसक मांखा सोंनोबो सानायने सुसक मांखा जोंबो कायसा कुसु 100 बार न जोंबो एकबार बुल सामं गाहाम तांखाबो जों दा बिखैया सामं तांगा थांथिने कायसा कुसु बुल ब्रान तिं मांखाना किन्तु ओभारअल जुदि हिसाब खायाखैला जोंनो साधन बरकनि बागै सामं तांखा आरो ताबो फायजांखाय अ सामंनो जों खारितायबो तांनाय आं तो ग्यारान्टि दी सानाय कारण जों मागना सोरनाय सिनि निर्वाचन स्टाराव दङ 50 मिनिट मागना नों 2टा फैन चालक दी कारण 2टा 3टा बाल्ब चालक दी फ्रिज काया चालक दी 50 मिनिट नि बेसि खरच जा मागनांनाय नों ताबो मास बছৰত मात्र 15 থেকে 20,000 টাকা সরকারি সামং तांगै रोजगार खायो 1,20,30,000 টাকা रोजगारनि व्यवस्था आगे जेमन থাকে ताबो ताइ बेसि खारि खायमाननाय सिकलारनि चाकरि बाकरि सारिया बथैया आर
সবচেয়ে বেশি ইনকা আরে পেনশন পর্যন্ত তানি সরকারকে চিরবাই কে 4,19,000 পেনশন মানক তারপর 3,76,000 প্রায় 50,000 কাছাকাছি বাধা টানি চিরকা जों फाइके हांकाय 5-50 বছর নিয়ে বয়স তাক 52 বছর বলে 3 বছর পরে বামফ্রন ফাইকে নিয়ে বয়স 5-50 বছর না 5-50 বছর হাंकाय नों काट मिस्ट्रि नों रिक्सा चालकनाय नों जाल सनाय नों हुक खायनाय 5-50 বছর काकाय हापुं कासैमिया तावाना दि जोंनि थांनायनि बेबस्था खालामनाय आसे जाहाथे जों যারা বাইরে ঠিক আছে বাইরে 1 লাখ কাছাকাছি তাক বাইরে থাকনাय অর্ধেক নিচে বেশি ফিরকিত বলাইছেন দামखौथ' বনাই ঠিক আছে সব তো চাকরি বাকরি সময় বেয়াवबो ঠিক যারা বিবিএ খাইকে এমবিএ খাইকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং খা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং খা মেকানিক ইঞ্জিনিয়ারিং খা সব সামগ্রী জায়গা বেংনি দেনাय বাইরে খাইনাय ঠিক আছে কিন্তু যারা সাধারণ বড় টাঙ্গি জানাय আরো থাঙ্গै অফিস মরগো আরো থাঙ্গै হোটেলে সামং তাঙ্গো মাসে 10,000 মানে তামো 1 বছর 1,20,000 नों नगद फाइदि 280 दिन सामं थांदे 1,20,000-30,000 टाका नों रोजगार खाइदे नगद दंजोब तैनो गारिङो जारा तंनाय जों सुरु खाइया सारा त्रिपुरा जो गारिङो तंनाय 15-16,000 बर जों सुरु खाइया त्रिपुरा जो कुनो हापुं बात करे जों बंनो दालामनो तांनाय बेबस्था खाइया सुजुग फाइया अंकाय ओ गारिङो सोंतों दे बरनबो भाबुक जों आगे जे खायो माने आबा हेकेन बरनबो कताल जीवन कताल नखुं खायनो दायित्व सिनित तजे वानसुदि पुतिलिनाय दि कखौ लोकनि बगै कक सरमं ओ पांडावो लोक हामक्राय कक बितिवो त्रिपुरा हास्तेनि बेबाकनि हामक्रायनि कक लामो तिनिसिम लगि तंगो बरं बनang सर एक्स CEM borong benang Rada Sorande Burma haike takoro bukhorok jotono no kha kamte hamjang ya phari tinini okoklamno ornom mothaklaine sarno belekena hambai thung